Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat. Syukur untuk pun wa terai tong pihkau napa Allah Subhanahu wa taala. Kaya Allah Subhanahu wa taala hau batal nikmat jenis-jenis mepak terai tong pihkau. Menung meng nikmatnya nanjah Allah Subhanahu wa taala berai hau sehat, hau kecap kero dan hau motah metam hong bulan Ramadan. Hasa bulan kong phot muli. Yanan gai majlis terai pak bel ni nanjah hulan pau hasa maudu tak tong hong klau yang lekai meng umat telau. Kong phong nhau hầu ngạ đồng nơ dan phong nhau hầu tơ mơ di dalam lepang cak hasa loh nao buf tao hầu mekom lepang cak nan yanan gai phong nhau hầu lekau doa napa Allah Subhanahu wa taala tui reja amal saleh phong nhau yanan gai Allah Subhanahu wa taala hầu buai phong nhau tepe meng lepang cak nan wa Inan mata hasa hadis kong Nabi sallallahu alaihi wasallam hu bersabda hadis nan nanjah riwayat oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Inan hadis nan Nabi hu khan trai mengklau gang lekai kong phong nhau nan chia umat telau kong chia phong wali Allah phong gang kong sem ta nyan gai Allah Subhanahu wa taala Gai phong nhau nên hô xem mà cơ tên hô là bài klah mừng ple mừng nà là hoa còn phong nhau tóm nên hông phong nhau là cao doa napa Allah Subhanahu wa taala tùy dia amal saleh phong nhau nên Allah Subhanahu wa taala hô khan gai di dalam Al-Quran lolo mừng kisah agang telau ta nyinan gai Nabi sallallahu alaihi wasallam hô khan kisah menggang telau mengpong wali Allah untuk tiamuk kumru tui pong nhau ta nyinan gai Nabi khan gai mengkisah gang kong kejah menggang telau untuk tiamuk merian menggang tong pihnan inan giao ka hadis kong terai muk memejai gai ni nan ja tak tong hong klau gang kong ho temer no di dalam lepang ca Kong bột tao hồ com lepang cak nan ta nyanan gai phong nyo hol kau doa napa Allah atai mai Allah Subhanahu wa taala ho gai phong nyo tepek meng lepi nan wa inan Nabi sallallahu alaihi wasallam ho bersabda la mata klau gang lekai meng umat telau teh phong nyo ho ngak domna nao hasa lepi yanan gai dipel kong melam metal phong nhau hầu tơ mơ nào di dalam lepang cak hasa serap tai mata boh tao kong prong hầu teklong me kom lepang cak nan maka phong nhau hầu mejai suakan ta nyanan gai phong nhau hầu le hầu mata o phong tegai hầu tepek meng lepi ni melainkan ta tegai lekau doa napa Allah Subhanahu wa taala tui reja amal sem tegai Kaya lek bột tao nan phot prong phong nhau hô qua sa o chol atau nya ipa buai bột tao nan teklong tan hô tepek meng lepang cak nan maka agang lekai tisa nyol kau doa napa Allah phong nhau lek wahai Allah lan mata to agang me mư kong tha kong cam lan to prai phong to agang kat nan yeh menyom ya tasau di kun pi gai dan hau dai lo lan prai hai hagang mengkrusa lan atau gang bomra lan menyom telau phong kat tetapi gai hasanan nan jah lan hau neo lepi kong ta yakni na toh phon kiao atau na khiu binatang dan hau mata o lan telap me sang wa melainkan ta phong tua gang kat hau dei wa ta nyinan gai dipel kong lan hau metal sang nan jah lan hau ya ta sao prai tua gang kat menyom walhal to gang kat hau dei wa ya ta nyinan gai lan to chang phong kat meteh meng dei me wa dan lan hau khan o prai hai hagang meng ahli krusa atau gang bomralan nan jah menyom
ta sao nan ta lao tua gang kat maka holan chang tua gang kat ma tơ mong dai va wal hal phong nữ ne nan to pgeo he ti mah le lan ta nhìn nan gai ti pel kong tua gang kat hau ma tơ ma va tua gang kat hau ma nyom ta sao nan wahai Allah ya lan ngạ amal nan yakni ngạ xem no pa tua gang me mưa lan nan hong ikhlas no pa Allah subhanahu wa ta'ala maka pai Allah subhanahu wa ta'ala pai phong lan hau lepai klah mừng lepi ni hai vậy vậy nên gần thì xa là bị hậu khan đấy nhiều là cao dua hong nhiều tawassul na pa Allah nhiều là cao dua tùy raya amal saleh nhiều còn phật sum khan còn phật prong nên giờ là cao dua hong khan gần gào ngạ xem nào pa tôi gần mệt mừ vậy nên gai bố tao nên hồ tập pa hasid nào hồ tập lung hasid nào tetapi phong nhiều hồ ai tập pe mừng lepi nan o ta na gang ti to nhiều hồ cao doa na pa Allah le và hơi Allah lần mà ta semua kemai hagang kong nhiều nên giờ chỉ manusia ta lepi kenam me pa lần ta lần hồ đạo mừng nhiều nên giờ on to đây to hong cao chi mẹ hong cao mà ca nhiều công là tên hạt tai mai nhiều tam hong muslim vậy ni hậu e chen o thâu tên ngạ po cao pla đông nam hồi chừng o mà ca smau cái mai nên hậu mà tam lớn ta như nên gai lần hậu gai nào bạn nhau nên giờ hà tàu tuột lô dinar vậy ni lui mừng mực dinar vậy ni lui mừng mực hong syarat nên giờ nhau bukul group nhau on to gai lần để to hong nhau maka nhau có yol brom tui hake kong holan khanan hatai mai ti pel kong lan ho kuasa na ti ngo nhau tan ta riwayat le ti pel kong lan ho to ti antara le nhau maka nhau hom ye le ittaqillah hơi hội vậy na pa Allah tan chua ye hơi pa khot tra cao mà lên can tai hong giáo giờ này mà lên can tai hong tạo cá hong nikah maka lần hầu nhẹ tập pe mừng nhau tên hầu mà ta lần mưa còn lần hầu gai nó bạc nhau nên với Allah giờ lại mà ta giờ lần ngại giờ nên cái giờ ikhlas nó bạc Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala gai phong lần hầu tập pe mừng là bị ni hai vậy thì pe nên bộ tao có hầu tập pa hasid hầu tập lung tập pe hasid tetapi phong nhau hầu ai tập pe mừng là bị nên agang di klau hau lakau doa na pa Allah le wa hơi Allah lan hau pa anu pa hatom gang tan lan hau gai yom pa na pa phong nhau melainkan ta hagang lakai nan nyu hau tepe nao tan nyu hau mu yom pa nyu o ye nan ga lan hau pa bah ga yom pa nyu nan lan hau mu na nga bang hau no plai slai ta ni nan ga lan hau nga bang nan ka ni nan hau ma ta hầu lô gặp do cả unta lemo pope ta như nan gai lấn bom rờ hà tai mai nhau hôm mà tam lên tên nhau hầu lệ nọ pa tên nhau hôm mà về lệ và hơi Abdullah yani và hơi holan Allah hợp gai cao với dòng pa cao nền maka lần hôm về lệ hà kệ con hợp bo tông pi ni nên giờ mừng dòng pa hơi nên giờ maka nhau hôm bây là chưa giờ hơi lê lô hong cao hồi lệ nó bạn nhau lệ hôm mà ta cao lê lô hong hờ maka nhau hôm mưa tông pi gặp nên giờ ni hạt tôm on ta là mò pope tan lần bom gà nên hôm mà ta nhau pi hasa sesuatu wahai Allah ya lệ mà ta giờ lần ngạ giờ nên cái giờ ikhlas nó pa Allah subhanahu wa ta'ala maka khan je Allah subhanahu wa ta'ala gai phong lan hầu tập pe mong lepi ni tai mai Allah subhanahu wa ta'ala gai bop tao nan tuk lung tập pe asid ke maka phong nyo có hầu tập pe mong lepi nan ke pe nào maka phong nyo hầu ke pe tập pe mong lepi nan inan hadis ni nan je hầu riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat. Menung meng faedah kong gang sok tepe mang hadis kah ngo
nên giờ thì xa nhau fadilat xem mà cơ cụ ngạ xem nó pa tôi gang mẹ mừ nên amal ngạ xem nó pa tôi gang mẹ mừ chỉ hasa amal con phật con Allah subhanahu wa ta'ala ta sebut gương ngạ xem nó pa tôi gang mẹ mừ dan pada buat tiga tung pikau ngạ xem nó pa mẹ mừ nan hantai mong Allah subhanahu wa ta'ala hu pada buat tiga bahasa Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tiga syirik hong Allah subhanahu wa ta'ala nên amal ngạ xem nó pa tôi gang mẹ mừ ni chỉ amal con nhiều phật con dan mata fadilat lo dan nhiều ngạ buat tiga hu xem mà cơ tipel tiga hati untuk tunjani dan jale tiga ngạ xem nó pa tôi gang mẹ mừ tiga nữ tiga akan hingga xem mà pa tiga vợ ta nhìn ra tiga akan hi hau pahala con phật lo mong Allah subhanahu wa ta'ala ta nhiều ngạ buat tiga lepas mong hatom na lahor dan dituanyo nên amal pahaceh group kafir group meng zina nên gần con nhiều kafir group nhiều meng zina maka gần lại giờ nhiều kuasa thì ngộ zina nên tần nhiều kafir group nhiều meng zina nên pahala nhiều nên phật con Allah subhanahu wa ta'ala gai nhiều hậu to thì mà là lôi arash Allah subhanahu wa ta'ala thì gai kiamat pak gai con hôm ta lôi gai mong lôi Allah subhanahu wa ta'ala nên ta nhìn gai thì kalau nên giờ fadilat sama ke sifat amanah yakni tepat maka di dalam hadis memang hagang lekai con nhiều tepat napa gang con bưng pah nhau cái do nhiều mưa dòng pah nên pa bah ga ngạ bưng pa plai slay hatai mai hau kan hau gặp con lô maka nhiều hau pukul gặp tong pih nên napa gang con bưng pah nhau nên nên cái tipa nhau nên giờ di dalam hadis hau menjadikan le gang pasyara Berai terkau doa, berai terkau tawassul napa Allah subhanahu wa ta'ala hong amal saleh. Hong amal saleh con terngak nan terkau doa tui rejak nhau. Ya ka terkau hau thao meng hadis kah ngộ nan. Kalau gang nan nan jah nyol kau doa hong nhau support meng amal con phong nhau hau ngak meng hatom amal saleh nan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hu berai phong nyo lepas meng na lahor meng pop tao kong prong kong kom lebang cak nan. Jadi nan gai pu tawassul yakni lekau doa napa Allah subhanahu wa ta'ala tui rijak nan ya mata jenis kai ke ya ka tisa nyo nan ya tawassul napa Allah subhanahu wa ta'ala tui rijak iman hong Allah subhanahu wa ta'ala iman hong wahi Allah subhanahu wa ta'ala dan ngatui rasul Allah subhanahu wa ta'ala ya ka Allah subhanahu wa ta'ala hukan menggang kong iman ya ka Allah firman a'udzu billahi minasyaitonir rajim Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin wahai pau kau phong cao hô iman je hong hake con hơi hô patron dan phong cao hô tui je napa rasul hơi maka hơi ga hai vá phong cao meng chomnom gang con ngạ sa sei. Di dalam ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala hukan le gang imanan nyol kau doa napa Allah tui reja iman nyo hong hake con Allah hô patron dan bu ngạ tui napa rasul Allah subhanahu wa ta'ala dan dito nan ya lekau doa napa Allah subhanahu wa ta'ala tui reja lekau doa agang kong saleh yakni tuai do tuai lekau gang kong saleh bukan lekau doa yakni gang kong saleh to tiu dan nyo to cik tuai do mong nyo bukan lekau doa napa Allah subhanahu wa ta'ala berai nyol kau doa napa Allah subhanahu wa ta'ala berai ya ka mata kisah Khalifah Umar radhiyallahu anhu
kat ho lakau menghagang lakai kong nganyo Uwais Al-Qarni bwe lakau doa bwe kat kayo kat ho mat meng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khan le mata hagang lakai kong nganyo Uwais Al-Qarni kong nyo nan to tinaka Yaman dan nyo nan habin lai lakau doa Allah subhanahu wa ta'ala tutul mu inan gai mulahat kong Allah subhanahu wa ta'ala tutul mu lakau doa Uwais Al-Qarni nan gai nan ja sebab memang kat nan ngak sem no pa me kat yakni kat yuk kelang me kat bomrau me kat inan kat lakau doa Allah tutul mu dan inan gai ti klau nyo nan ja lakau doa napa Allah subhanahu wa ta'ala tui reja hal gang kong lakau doa nan mananya lakau doa belum nak kan hal kan keadaan gub ainan ya kan Nabi Zakaria kat lakau doa napa Allah hong mon mukhan menggengau kat inan gai Nabi Musa inan gai Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam dan dipaknya nan ya tawassul napa Allah yakni lakau doa napa Allah tui reja nikmat atau semeke kong Allah subhanahu wa ta'ala hu prai terus mai ploh hu prai telau mai ya ka Allah subhanahu wa ta'ala hu firman meng lakau doa agang kong imanan phong nyol kau doa la Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana Surah Ali Imran ayat di depan. Maknanya wahai pau kauជួយហៅបតសាតែផងកៅhatai meng hơi hô bgai hidayah me pak phong kau ploh nan inan dalam ayat ni Allah khan le phong nyol kau doaជួយbgai Allah bgai phong nyo sa bgai phong nyo tasa meng jalan kong jao meng jalan kong tepak hatai mong Allah subhanahu wa ta'ala hu cai bata phong nyo ploh na pa jalan kong jao jalan kong tepak nan te nyinan gai tawassul napa Allah lakau doa napa Allah tui reja ngan Allah kong phat sem dan sifat-sifat Allah kong phat kelong ya ka Allah subhanahu wa ta'ala hu firman walillahil asmaul husna fad'uhu biha Surah Al-A'raf ayat hagatau tepan ploh maknanya dan Allah nan mata ngan kong phat sem maka phong hơi lakau doa wa napa Allah hong ngan nan inan trai lakau doa napa Allah trai tawassul hong ngan nyo hong trai lakau doa la ya ghafur ighfirli wahai pau kong phat maaf ampun hơi maaf ampun bagi hai wa ya rahim irhamni wahai Allah kong phat anat genam wahai pau kong phat anat genam hơi anat genam pak kau hai wa hatian kaum muslimin dan muslimat kong lo rahmat mong Allah oleh inan kan yah trai palolo lakau doa napa Allah yah la trai mata gengau ho siam o yah la trai mata pla mata sit sana la ho kan yah trai pau dengan lakau doa napa Allah subhanahu wa ta'ala kaya Allah subhanahu wa ta'ala yah kong ai tong trai kong kuasa tengok gengau tong pihnan janan gai ti akhir majlis ni nan yah hulan lakau maaf yah lai mata lepi lai chu chong agap maaf ma pak gup hulan hai dan lan bacap hang wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh